सर्पे भवन्तु सुखिनां सर्पे सत्यनिरामया सर्पे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमा हरि ओम पाठ्यवर এই মনুষ্য সমাজ সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যাইতে হরি নাম শব্দ মদ্যপান করি নিজ জন্ম কল মা বাবাকে বি সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে যাইছে হেলে মান্যব আজ মতে গাইবা পাই ইচ্ছা ହୁଏ ତ নাচিবা পাই ইচ্ছা ହୁଏ গাউথিবি প্রভু নাম গাউথিবি প্রভু নাম যোগী বেশ ধরি হো हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम चलुथिब जुइनिया चलुथिब जुइनिया चाली जीव प्राण हो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम गमणी सत कहीं नुहे कहानी सत सरी गले बाबू जानती तो पासनी कलिज गमणी सत कहीं नुहे कहानी सत सरी गले बाबू जानती तो पासनी चली जीव एही प्राण चली जीव एही प्राण जलुथिब जुई हो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जय हो ठिकादासी बाबा जय हो ठिकादासी बाबा जय हरि राजकुमारी ये होची ठिकादासी बाबा तांको आपण साक्षात करंत राची कमरे साक्षात करंत बाबा मो प्रणाम घेने करंतु बाबा उठमा उठ हेले बाबा श्रम गोसिबर कारण बाबा आपण हेचंती जने त्रिकालदर्शी आपण दिव्य दृष्टि रे आपण सब किछि देखि पारंती बाबा हां आ जानि मते पारंती मो आपण को कोन कहिबी बाबा तमे मते अविश्वास करूछ मा ना बाबा ना आपण जने त्रिकालदर्शी बने मो आपण को टिके हरि तमे जते बेले मते अविश्वास करूछ मा तब मुखमंडल देखि कहि देबी जे तम ना होची प्रतिभा बाबा हो सागरी ना प्रतिभा तमे होतो हे सौंदर्य नगरी रो राजकुमारी चमत्कार सतरे बाबा आपण जने चमत्कारी बाबा मनरे गोटे प्रश्न नहीं आसी जमा कहि के हमर जमहल रे जिते भी पुत्र सत्तर जन्म होची कहि के मृत्यु वरण करूछ सत्य कहिली ना मा सतरे बाबा आज आज मो जीवनटा धन्य हे गला बाबा राजकुमारी देखिले तो हम कोन कहथिली आपण को हाँ गुमुता हेले बाबा मन रे जो आशा जो लक्ष्य नहीं कि आपण को पाख को आसी तार कोन किछि उपाय अछि मनरे जेते बेले प्रश्न नहीं आसी जमा निश्चय तम मनस्कामना पूर्ण हब हेले मा जानिच कहि के तम राज महल रे
ଯେତେ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା କାରଣ ଜାଣିଛ ମା ସେଇ କଥା ଜାଣିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛି ବାବା ତମ ରାଜମହଲରେ ମା ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମା ଆଉ ଯେତେ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି ଶୁଣିଲେ ରାଜକୁମାରୀ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜମହଲରେ ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଖାଇଯାଉଛି ରାଜକୁମାରୀ ସତରେ ଗୁମସ୍ତା ହଁ, ରାଜକୁମାରୀ। ଏତେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ହଁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବା ୟାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଅଛି ମା କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ତମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ତମକୁ ମୋ ସହିତ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ମା ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ବାବା କାହିଁକି ନା ଗୁପ୍ତ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତ କରିବ ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିବେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୋ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବନ କରିବା ହସ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ହସ ମା ଠିକ ଅଛି ବାବା ଗୁମସ୍ତା ରାଜକୁମାରୀ ତମେ ମୋତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା ଠିକ କର ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ